Oh mga idol, dinatas gawas nag-spray tungod kay ang sulod nga bahin idol humana. So gi-sprayhan na to dire sa kilid bali palibot ni siya kini niya. So ang gianay gud dire idol kagis kini kwartuha kini niya grabe tawagan ni anay dayon sa second floor bali kanang gatungod nga kwarto diha moy tawag ani daghang kay anay. So mo ni termite abatement maintenance program ang atoang service niya daghang kay anay mga idol. Unya ang ubang nga kwarto bisan pag walay anay tibok balay gihapon ang treatan mga idol kay dako ang tendency mobalhin ang anay kung usara ka area nga kuanan treatan. Ikaduha pod package ni idol within 1 year ang kontrata. Kinahanglan balikan pa ni idol, balik-balikan pa ni kay dili man ni makasag kawala. Ngano man exist naman ang maong building o maong balay. So mo ni nga tong gipaday isprayhan nato. Tapos usa pod adto ka building sa mga helper ato gyapon tong appeal pero ang problema dito drywood termites o agay-ay. So nananadol bali palibot na to ato ang gisprayhan karon. Gamit na to power sprayer, power machine para dili magtimpla-timpla kung tawag ani, dili hasol pagtimpla kung gigamit nga manual. So mo ning ang gigamit karon kini ato ang power machine palibot na niya kadto nag-under dol na atong gisprayhan na kini niya. So atong giproteksyonan ang kilid para tong anay dili na mosulod ari sa balay. So kini nga kuan, kini nga building o para sa mga helper o mga bisita i-appeal gyapon nato ni do walay anay na I mean dunay anay sa sa cabinet o agay-ay drywood termites ang tawag. I-appeal gyapon nato ka treat karong taw-taw. Daghang salamat idol.